बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इसमा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर आ रही है। इसके अलावा कमिश्नर रावलपिंडी के बाद कमिश्नर मुल्तान के मुतालिक क्या बहुत बड़ी अहम खबर आई है, इस खबर से आपको आगाह करेंगे। और एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है धांधली के हवाले से, ये भी आपको बताएंगे। एक बहुत बड़े अफसर ने धांधली के तमाम पोल खोल दिए हैं। वो अफसर कौन है ये आपसे शेयर करेंगे। 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है ये आपको बताएंगे और 5 नाकाबिले यकीन ऑडियोज भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर जो है वो इमरान खान और 3 जनरल के मुतालिक क्या अहम खबर आ रही है। अडियाला जेल से किस किस्म की वीडियो वायरल है, इमरान खान के हवाले से क्या नाकाबिले यकीन वाक़या हुआ है, और इसी दौरान इमरान खान साहब को हुकूमत बनाने के हवाले से क्या नया फार्मूला पेश किया गया है, इस पर आपसे जो है वो बात करेंगे, आपके साथ तफसील शेयर करेंगे और साथ ही साथ राजा साहब से अंदरूनी कहानी जानेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर जो है वो नवाज शरीफ के हवाले से, जो जाली बैलेट पेपर्स हैं, नवाज शरीफ के जाली बैलेट पेपर्स के हवाले से खबर देने वाले सहाफ़ी अचानक गायब हो गया। वो सहाफ़ी क्या है, उसके मुतालिक क्या इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, ये बैलेट पेपर्स कहाँ पर छापे जा रहे थे और उसके बाद क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, इस मुतालिक आपको बताएंगे। पहली खबर पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम तरीन खबर के हवाले से। आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर आ रही है। इसके अलावा कमिश्नर रावलपिंडी के बाद कमिश्नर मुल्तान के मुतालिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है, इस खबर से आपको आगाह करेंगे। और एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक अफसर ने धांधली के हवाले से जो है तमाम पोल खोल दिए हैं धांधली को लेके। वो क्या पोल हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है ये आपको बताएंगे और 5 नाकाबिले यकीन ऑडियोज जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि क्या हसास खबर आ रही है आर्मी चीफ के मुतालिक, और कमिश्नर रावलपिंडी के बाद कमिश्नर मुल्तान जो हैं उनके हवाले से क्या खबर आ रही है, और जो धांधली का एक पोल खोला एक बहुत बड़े अफसर ने, वो अफसर कौन है, कहाँ पर हैं, 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, अंदरूनी हकायक है, हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। और ये जो 5 नाकाबिले यकीन ऑडियोज हैं उन ऑडियोज का भी बताइएगा कि ये किस रिलेटेड ऑडियोज हैं। देखें, इस बात सबसे पहले कमिश्नर रावलपिंडी की 4 ताज़ा तरीन ऑडियोज़ और वीडियोज़, ये ऑडियोज़ भी अपने व्यूअर्स को सुनवाते हैं, ये वीडियोज़ भी अपने व्यूअर्स को सबसे पहले दिखाते हैं। पिंडी के इलेक्शन कमिश्नर के घर पर जब छापा मारा गया, यहाँ से जो तकलीफ़देह नौयत की वीडियो सामने आई है, ये वीडियो भी अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, इसकी ऑडियो भी सुनवाते हैं। और फिर नवाज शरीफ के बैलेट पेपर्स के मुतल्लिक मुबैना तौर पर जो छपाई हुई, इससे जुड़ी एक नई ऑडियो, एक हैरानकुन जो ऑडियो है, वो भी अपने व्यूअर्स को इसी प्रोग्राम में अभी सुनवाते हैं। और फिर इसके बाद मुल्तान के कमिश्नर के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है, और आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया वो खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले कमिश्नर रावलपिंडी की जो 4 ताज़ा तरीन ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, ये अपने व्यूअर्स को दिखाते और सुनाते हैं। और उनके घर छापे के दौरान क्या कुछ हुआ, ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ पहले आप देखिए। मैं मिसेज इशफाक बात कर रही हूँ। जो कमिश्नर साहब लियाकत अली चट्ठा के साथ मेरे हस्बैंड एज अ प्राइवेट उनके साथ काम कर रहे थे, हालांकि उनका वो शोभा नहीं है, जिसकी वजह से जिसकी बिना पे रात को पुलिस वालों ने मेरे घर में 12:30 बजे रेड की है। रेड उन्होंने किस तरीके से की है, मेरे दरवाजे पे आकर नॉक करके कह रहे हैं कि बीबी दरवाजा खोले, हमारी बिल्ली आपके छत पे आई है, हमने वो लेनी है। मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मैं अकेली अपनी माँ के साथ, जो मेरी मसलन मदर इन लॉ है उनके साथ और अपने बच्चों के साथ अकेली घर में थी, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। बाद में फिर उन्होंने दरवाजा नॉक किया, बीबी दरवाजा खोले, हमें आपसे काम है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम पुलिस वाले हैं या मैं इस सिलसिले में आए हैं। फिर उन्होंने मैंने दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने मेरा दरवाजा काटा, काट के तोड़ के डायरेक्ट मेरे कमरे में आ गए हैं। सारी मेरी कमरे की इधर उधर करके मेरे बच्चों को मेरे पास, छोटा मेरा बेटा मेरे पास सोया हुआ था, उन्होंने उसको वहां से खींच के तो मेरे से पीछे किया है। मेरी नीचे वाली हर चीज उन्होंने खोली है, ओपन की है, हर चीज की तलाशी लिया। यहाँ तक कि मेरे बैग में पैसे थे, 50,000 रुपया मेरे पास खर्चा था, वो भी उन्होंने मेरे बैग से निकाला। मेरे किचन की उन्होंने हर चीज की तलाशी ली है, फ्रिज तक। यहाँ तक मैं उन्होंने कहा कि अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको खाना बना देती हूँ, आप तलाशी ना लें।
ये भी मैंने उनसे बोला है। फिर उन्होंने मेरे साथ वाले घर में मेरे भाई के घर जाने, मैं ऊपर जाने लगी, कहने लगे कि मेरे बच्चा, एक बेटा मेरी एक बेटी ऊपर अपनी दादों के पास सोए हुए, तो उन्होंने कहा कि उनको बुलाओ। वो मेरे साथ ऊपर गए हैं, मेरे बच्चे को घसीट के सीढ़ियों से नीचे लेके आए, गन पॉइंट पे मुझे लेके गए हैं। मैं साथ वाले घर मुझे लेके गए हैं मेरे भाई के घर में, वहां से उन्होंने मेरे भाई को भी लिया है। और इस वक्त वो मेरे लाहौर मेरे भाइयों के घर में बैठे हुए हैं। मेरे अब्बू जो हैं वो हार्ट पेशेंट है, बैटरी उनको डली हुई है, स्टड उनके डले हुए हैं। उनको महसूर क्यों घर में किया हुआ है? उनको क्या कसूर है? उनको इतना नहीं कह रहे कि वो 22 को उनको इतना नाश्ता ला दे। गैस का आपको भी पता, लोड शेडिंग गैस नहीं आ रही। उनका क्या कसूर है? उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? या मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है? एक उस कमिश्नर है, उसने एक वाले जुर्म की है, आपको वो उसने गिरफ्तारी भी दी है, तो फिर उनका क्या कसूर है? जमहूरियत का जनाजा है, थोड़ा सा धूम से निकलना चाहिए। NA-15 मानसेहरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वो हल्का है जहां से हारे हैं, आप ये देख सकते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और इधर शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान, ये वहां से उम्मीदवार जीते हैं। और इलेक्शन गुजरे, आज कई दिन गुजर चुके हैं, और हम जब यहां पर आए हैं तो इस जगह पर बाकायदा प्रिंट किया जा रहा था, छापे जा रहे थे। ये अभी भी पेपर्स अंदर मौजूद हैं, और इन पेपर्स को छाप कर उस साइड से ये देखेंगे, ये निकाला गया। और मकसद सिर्फ ये कि मुबैना तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस हल्के में कुछ दिलवाना है। देख सकूं जो काम हमने किया है, मैंने किया है, ये मुझे ज़ेब नहीं देता था। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीज़ों से इस्तीफा दे दिया है। और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है, इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं कि मुझे इसकी भरपूर तरीके से सजा दी जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। किसने आपको कहा था ये सारा कुछ करने के लिए? ये सारे गलत काम तो हुए हैं, आपको किसने कहा था? देखिए, ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। मेरे ऊपर सोशल मीडिया का और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं, और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हसास लोग हैं, बजाय इसके कि हम खुदकुशियां करें, हम आइंदा से इस मुल्क के लिए कोई गलत काम न करें। मेरी सब पूरी ब्यूरोक्रेसी से ये गुजारिश है कि इस करब से, इस मुश्किल से आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते जो ये गलत काम करते हैं कि वो कितने पिंचिंग जिंदगी में से गुजरते हैं। मैं कहता हूं इससे बहुत बेहतर है कि बंदे को मर जाना चाहिए, बंदे को मौत आ जानी चाहिए। अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए हमें इतनी बड़ी गद्दारी और बेज़मीरी नहीं करनी चाहिए। ये तो बताइए, कुछ हकीकत तो बताइए, कौन किसका प्रेशर था? प्रेशर डाल रहे थे, ये काम किसने करवाया? बैठिए, 2 मिनट बैठिए, कोई बात नहीं, सच बोले, इस कौन के साथ सच बोले। देखिए, कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो मैंने आपको नहीं बताई। मैं अपने करब का अपने बोझ उतार रहा हूं, और मैं चाहता हूं 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूं, और साथ आपको बता रहा हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? क्यों प्रेशर थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है,
میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں، سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ میں یہ سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ میں جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں پولیس بھی شامل ہے؟ ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ یہاں پر تھے، سینئر افسران جو بھی تھے۔ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے عہدے سے یہاں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی مورے لگا رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں، اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ 70 80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں، اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے۔ سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ میں یہ سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ میں جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں پولیس بھی شامل ہے؟ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں، اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں۔ میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ مجھے جب اٹھایا گیا تھا 9 اگست کو، تو مجھے 4 پارٹیوں کا کہا گیا کہ آپ ادھر چلی جائیں، آپ یا جہانگیر ترین کی پارٹی میں جائیں، یا پرویز خٹک کی پارٹی میں، یا بلاول یا مریم۔ اور میں نے ایک بہت ہی متکبرانہ بات کہی، لیکن اس وقت میں غصے میں تھی بہت زیادہ، کیونکہ میری والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی۔ تو میں نے ان کو بولا کہ میں ان لوگوں کی پارٹی میں کبھی بھی نہیں جا سکتی جن کی تعلیم اور نوکری دونوں مجھ سے کم ہو۔ یہ میں نے ذرا متکبر بات کی تھی، لیکن میں آج اس میں بلیو کرتی ہوں کہ میرا خان صاحب میرا باس اس لیے ہے کہ سیاست سے بہت پہلے اس نے مجھے نمل بنا کے دیا، سیاست سے بہت پہلے اس نے شوکت خانم بنا کے دیا۔ میرے جیسے بندے کے لیے پی ٹی آئی پی اور یہ کیو اور پی این، یہ اٹس امپاسبل۔ پارٹی کا ایک فیصلہ ہوگا، دیکھتے کہ پھر ہم اس کو مانتے کہ نہیں مانتے، مشاورت سے ہی ہوگا۔ لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں، جو ہمیں یہ کمزور باتیں لوگ کر رہے ہیں نا، اس سے انفلوئنس نہیں ہونا۔ ہم کولیشن میں کیوں جائے جب ہم پورا پاکستان جیت چکے ہیں؟ ہاں اپوزیشن میں جا سکتے ہیں اگر آرو صاحبان اپنے فیصلے سے نہیں ہٹتے، اور آرو صاحبان مطلب اسی جھوٹ پہ چلتے رہے تو اس کا تو دیکھا جائے گا۔ لیکن ہم ویک کولیشن کیوں کریں؟ وہ تو پہلے بھی ہم ایک دفعہ کر چکے اور رزلٹ صاحب نے دیکھ لیے۔ ڈسپائٹ دیٹ الحمدللہ خان صاحب کی صاف نیت تھی، کورونا جیسی اور ٹی ڈی ڈال، آپ کو یاد ہے دونوں اکٹھے آئے تھے یہ مصیبتیں، اس سے بھی ہم نکل آئے کیونکہ نیت صاف تھی، آدمی اچھا تھا۔ لیکن ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں، ہو سکتا ہے ہماری پارٹی میں بھی مفاد پرست، تو میں ثبوت کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتی، اور میں یہ کہتی ہوں کہ لوگوں سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جن لوگوں نے خان صاحب کو، ان کی مسز کو گندی گندی گالیاں دی ہے، بدتمیزی کی ہے، ان کے ساتھ قلم ہاتھ میں لائیں گے، پہلے وہ معافی مانگیں گے، دنیا کے سامنے معافی مانگے گی، پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ پاسبلٹیز جی، کس کے پاس پیسہ دوسرے الیکشن کا؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے، پی ٹی آئی والے ذرا خوار ٹائپ ہیں، تو جو مالدار لوگ ہیں وہ پھر ہمارے پیسے دے دیں، دوسرے الیکشن کروا دیں۔ ہاں ہمارے پاس کتنے ارب لگے ہیں، اور ابھی تو جو کہہ رہے ہیں، آج ایک ریسنٹ آرٹیکل آیا ہے کہ آپ کی جو ٹریلینز کے قرضے ہیں وہ ماشاءاللہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت لے کے گئی ہے اور جیبیں بھر کے گئی ہے، وہ تو میری اور آپ کی جیب سے لے کے گئے ہیں۔ آج چونکہ ہمارا پوری ڈویژن میں جو الیکشن مٹیریل ہے پلس بیلٹ پیپرز وہ پریزائڈنگ آفیسرز کے ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں، اور ان کو گاڑیوں کے ذریعے اپنے پولنگ اسٹیشن تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میں پولیس اور آرمی دونوں ان کو اسکارٹ کر کے وہاں پہ لے کے جائیں گے۔ اسی طرح کل جب سارا رزلٹ مکمل ہو جائے گا تو پریزائڈنگ آفیسرز کو آرمی اور پولیس کی زیر نگرانی واپس آر او کے آفس تک لایا جائے گا، جہاں سے سارا رزلٹ جو ہے نا وہ کمپائل ہو کے ڈکلیئر ہوگا۔ تو آج میں نے اور آر پی او نے مل کے ہم نے چکوال، جھیلم، گجرہاں کا ہم نے سارا وزٹ کیا ہے۔ ہر جگہ پہ ہمارا تمام جو پولنگ مٹیریل ہے وہ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیا جا رہا ہے، اور ان کو آگے اپنی اپنی منزل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو آج ہمارے انتظامات ہیں، پولنگ مٹیریل اور بیلٹ باکسز اور سیکیورٹی پرسنل کو پولنگ اسٹیشن پر پہنچانا،
یہ ہمارا کوئی 8 بجے تک 100% سارا کام مکمل ہو جائے گا پوری ڈویژن میں، جس میں 13 MNA کی سیٹیں ہیں اور 26 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس ہیں وہ بہت حد تک ٹھیک ہیں۔ کل انشاءاللہ صبح 8 بجے ہر جگہ پہ پولنگ شروع ہو جائے گی اور اس کی بھی باقاعدہ ہر جگہ پہ مانیٹرنگ ہوتی جائے گی۔ جو ہمارے زیادہ حساس پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پہ زیادہ ڈپلائمنٹ کی گئی ہے۔ آرمی جو ہے وہ 2nd اور 3rd ٹیئر پہ کام کرے گی بطور QRF۔ جہاں کہیں ایسی کوئی رپورٹ ہوگی تو وہاں پہ بھی آرمی بھی پہنچے گی۔ جہاں پولیس کو سپورٹ کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے وہاں پہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر بھی اس دفعہ ہم نے خصوصی انتظامات کروائے ہیں۔ وہاں پہ بجلی، پانی، بیٹھنے کی جگہ، باقی سارے لوازمات جو ہیں وہ کروائے گئے ہیں۔ جو پولنگ سٹاف ہے ان کے علاوہ ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر ہم نے چوکیدار، نمبردار اور اسکول کا ایک انچارج، یہ 3 بندوں کی ریٹن ڈیوٹیاں لگوائی ہوئی ہیں تاکہ وہ اس پولنگ سٹیشن کو وہ پوری طرح لوگوں کی بہتری کے لیے، بیٹھنے کے لیے، واش روم، پینے کا پانی، یہ بیسک فیسلٹیز ہر جگہ لوگوں کو دی جائیں گی۔ Assalamu alaikum. Minister Salangi, it's Mubin Azhar from the BBC. I've been trying to get hold of you for a few days now. I've been busy. I'm sure you've been very, very busy. I want to ask you about press freedom in Pakistan. Are you worried about the states interfering with journalists? If you want to force me for an interview, I'm not forcing you. As you know, we've been corresponding for many days now. I understand, but we have serious trust deficit with BBC because they have violated. I can assure you your interview will be treated fairly and accurately. Do you think the military is putting pressure on journalists in Pakistan? I want to show you this picture of a journalist who says he was beaten by someone from the intelligence service. Could you please not act like a paparazzi? I'm asking you, when you look at this, act like a BBC journalist. Please don't grab my phone. I'm asking you, when you see an image like that, and this individual says that he was. I do not answer your question. So why did you agree to an interview and then pull out? Did I give you a time? Yes, you did. 6 o'clock on Wednesday. Yes, you did. 6 o'clock on Wednesday. Thank you, Minister. It's quite a strange situation when the Minister for Information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। इंडिपेंडेंट ज़राया के मुताबिक 150 नेशनल असम्बली की सीट्स पर हम जीत रहे थे धांधली शुरू होने से पहले, और इस वक्त हम 170 से ज़्यादा नेशनल असम्बली की सीट्स पर जीत रहे हैं फॉर्म 45 के डेटा के मुताबिक। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने तारीख़ रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फ़ख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। अब हमें ऊंची परवाज़ से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में आपने घबराना नहीं है, सेलिब्रेट करें और शुक्राना के नफल पढ़ें। 2 साल के सख्त जुल्म और नाइंसाफ़ियों के बावजूद हमने 2024 इलेक्शंस 2/3 अक्सरियत से जीत लिया है। सब ने आपके वोट की ताकत देखी है, अब वोट की हिफाजत करने की सलाहियत भी दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने ये ऑडियो सुनी और अब इमरान खान साहब और एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ अब से 2 मिनट पहले सामने आई है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ से अब पता चला है कि इमरान खान साहब और PTI दोबारा से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन से जो बहुत बड़ी खबर आई है, इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि 8 फरवरी को कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब तहरीक इंसाफ के जो नामज़द कामयाब अरकाने कौमी असम्बली हैं, उनके पास किसी भी सियासी जमात में शमूलियत के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है। अब चूँकि कौमी असम्बली के अरकान का गज़ट नोटिफिकेशन हफ्ते को जारी किया गया था,
کل ملا کر 3 دن ہوتے ہیں، تو اس لیے اب 1 دن کا وقت ہے پی ٹی آئی کے پاس. لیکن اب اس کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے پی میں حکومت بنانے جا رہی ہے، اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 2 روز ہیں، ارکان قومی اسمبلی کا فیصلہ کرنے کے لیے 1 دن ہے. اس پوری سچویشن میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ہو گیا ہے. ایک بڑے چینل نے یہ خبر چلائی کہ یہ اتحاد ٹوٹ گیا، لیکن خود سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے اس کی تردید کر دی، اور اب سندھ اسمبلی سے جو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کامیاب ہوئے، یعنی کراچی اور حیدرآباد سے، اب ان کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے لیے ایک حلف نامہ ٹائپ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ارسال کر دیا گیا ہے، کیونکہ کراچی سے 8 اور حیدرآباد سے 1 رکن نے اب سنی کونسل میں شمولیت کی استدعا کی ہے. لیکن یہاں پر عمران خان صاحب اور ایک طاقتور جنرل کے متعلق بھی ایک بڑی اہم خبر آئی ہے. لیکن ایک بریکنگ نیوز اور ایک استعفے کے متعلق جو آپ کے پاس خبر ہے، پہلے یہ کوئکلی آپ اپنے ویورز کو بتائیں، اور پھر طاقتور جنرل عمران خان صاحب کے متعلق یہ اہم ترین خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج کی دوسری اہم ترین خبر کے حوالے سے بات کریں گے. عمران خان اور 3 جنرلز کے متعلق کیا بہت بڑی خبر آ رہی ہے. اڈیالہ جیل سے کس قسم کی ویڈیو وائرل ہے، اس ویڈیو میں کیا مناظر ہے، عمران خان صاحب کو کیا آفر کرائی جا رہی ہے حکومت بنانے کے حوالے سے، اور ان آپشنز پر اور ان آفرز پر خان صاحب نے کیا جواب دیا ہے، اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک ناقابل یقین واقعہ ہوا ہے. یہ واقعہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن خبر کی تفصیل بتا دیں. عمران خان نے کہا ہے کہ ہم اپنی طاقت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئیں گے. اس وقت تحریک انصاف سب سے بڑی پارلیمنٹیرین یونٹ ہے، ہمارے بعد نون لیگ، اور تیسرے نمبر پر پیپل پارٹی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طاقت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئیں گے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، ان کے علاوہ باقی دیگر جماعتوں سے ہماری بات چیت کا عمل جاری ہے. الیکشن کمیشن فارم 45 کا مسئلہ حل کرے، کسی کو شک ہے تو اپنے حلقے میں دوبارہ سے گنتی کی آفر ہم کراتے ہیں، آپ لوگ گنتی کریں. تحریک انصاف ہمیشہ عوام کے دم پر جیتی ہے. راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا خبریں آ رہی ہیں، یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گے، اور یہ جو ایک ناقابل یقین واقعہ ہوا ہے خان صاحب سے ریلیٹڈ، کیا واقعہ ہے، حکومت بنانے کے حوالے سے خان صاحب کو کیا آپشنز دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس بار ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے، اور عمران خان صاحب کو ایک اور غیبی مدد پہنچ گئی ہے. عمران خان صاحب کو چھوڑنے والا ایک اور کریکٹر نشان عبرت بن گیا ہے. اس کی ایک ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے، اور یہ جو شخصیت ہیں انہوں نے 2 ایسے جملے بولے ہیں جس سے ایک بڑے بھیانک راز کا پول پہلی مرتبہ کھل گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے تحریک انصاف نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، اسے میرا غلط فیصلہ کہیں یا کمزوری. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت باقاعدہ طور پر اختیار نہیں کی. جب آئی پی پی بنی تو ہمیں دعوت دی گئی ان حلقوں کی جانب سے، ہم تو دوستوں کی مدد کرنے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی نے بھی پی ٹی آئی آج خود نہیں چھوڑی، سب نے دباؤ کے تحت پی ٹی آئی چھوڑی، لیکن مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. یہ میرے دل کا فیصلہ نہیں تھا، دماغ کا فیصلہ تھا. میں پی ٹی آئی بنانے والوں میں سے ہوں، اور کسی سیاسی جماعت میں اب فعال نہیں ہوں، لیکن سیاست میں اور پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتا ہوں. یہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، جو ایک وقت میں عمران خان صاحب کے کھلاڑی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے پی ڈی ایم کو اور اسی طرح الیکشن کمیشن پورے ایسا نظام جو عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہا تھا اس کو مسترد کر دیا، تو اب یہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا. اب یہاں پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز، وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ فافن جس نے الیکشن کی نگرانی کی، نتائج کے مرتب ہونے سے لے کر فارم 45 کے بننے تک، اب اس نے اپنی ایک رپورٹ جاری کر دی ہے. اور فافن کی اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ فارم 45 جس میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی فاتح قرار پائی ہے، ان تمام حلقوں کا آڈٹ کروایا جائے. اور فافن نے الیکشن کی شفافیت پر بہت سنگین نوعیت کے سوالات کھڑے کر دیے ہیں. لیکن یہاں پر جو آپ نے بات کی 2 طاقتور شخصیات اور عمران خان صاحب کے متعلق، تو اس حوالے سے ایک سینئر اینکر نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. یہ جو سینئر اینکر ہیں ان کا تعلق پاکستان کے ایک بہت بڑے چینل سے ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب
की जीत के बाद और कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह का आलमी दबाव आया है, क्योंकि अल जज़ीरा से लेकर BBC, CNN, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, पूरे दुनिया के मीडिया ने नवाज शरीफ को मैंडेट चोर करार दिया है। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब एक दावा किया गया है कि इस दबाव की सूरत हाल से निमटने के लिए इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई और एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से मुबैना तौर पर उन्हें ये पैगाम भेजा गया कि ये जो प्रोटेस्ट की कैफियत है, इस वक्त किसी भी तरीके से ये इस वक्त मुल्क के अंदर जो एहतजाज की कैफियत है, इसको ख़त्म किया जाए। चंद माह की बात है और चंद माह के बाद PTI के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी, लेकिन इमरान खान साहब ने इस किस्म की कोई भी ऑफर जो है ये कबूल करने से इनकार कर दिया है। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। नवाज शरीफ के जाली बैलेट पेपर्स के हवाले से खबर देने वाले सहाफ़ी जो हैं वो अचानक से गायब हो गए हैं। ये सहाफ़ी कहाँ पर हैं? इनके मुतालिक इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। ये बैलेट पेपर्स कहाँ पर छापे जा रहे थे और उसके बाद ये क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है, उस मुतालिक बात करेंगे। लेकिन खबर की तफसील बता दें कि लाहौर में जाली बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग का भांडा फोड़ने वाले सहाफ़ी को जो है वो गायब करवा दिया गया है। उनके व्हाट्सएप नंबर और जो मोबाइल नंबर्स हैं वो बंद जा रहे हैं। काफ़ी तशवीशनाक बात है। नून लीगी इनकी गिरफ्तारी के ट्रेंड्स भी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन सहाफ़ी का नाम साकिब है। साकिब वगैरह ने जिस धंधे पर हाथ डाला है वो बहुत ऊपर लेवल का धंधा है, उनके एक दोस्त का ये कहना है। और ये कहा जा रहा है कि उन सहाफ़ी का अभी नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं है और उनकी खैर खैरियत भी दरियाफ्त नहीं की जा सक रही। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या है, क्या इसकी तफसीलात हैं? ये क्या जाली बैलेट पेपर्स जो नवाज शरीफ के छापे जा रहे हैं, ये कहाँ पर छापे जा रहे हैं? हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, इस बार मुल्तान के कमिश्नर के हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। मरियम नवाज़ के हल्के से एक हैरानकुन वीडियो इस वक्त वायरल है और नवाज शरीफ के बैलेट पेपर्स की छपाई यानी इलेक्शन होने के बाद इस हवाले से भी 2 वीडियोज़ इस वक्त वायरल हैं। और राय साकिब खरल जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी, उनके मुतल्लिक तशवीशनाक इतलात आ रही हैं। उनकी रिहाई के लिए अगर उनको गिरफ़्तार किया गया है तो आवाज़ उठानी चाहिए कि शायद मुबैना तौर पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, क्योंकि इस तरह के ट्रेंड जो है ये नून लीग चला रही है। जब ये जाली बैलेट पेपर की छपाई के मुतल्लिक उन्होंने मुबैना तौर पर एक बड़ी खबर ब्रेक की। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जब कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, RPO रावलपिंडी जो है ये अचानक बरतानिया चले गए, इसकी तस्दीक कर दी गई। ये कहा गया कि उनके पास भी धांधली के शवाहिद मौजूद थे और उनको ख़तरा था कि उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज़ ने ये जो आपके सरकारी अफसरान हैं जो धांधली के पोल खोल रहे थे, इनको धमकाने के लिए जानबूझकर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम इन सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमे दर्ज करवाएंगे, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, ताकि कोई और जो है वो इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे या इस तरह से सामने आकर इस धांधली को बेनकाब ना करे। अब इस पूरी सूरत हाल में एक सहाफ़ी का दावा ये है कि शायद प्रॉबली कमिश्नर मुल्तान, इसी तरह एक और कमिश्नर के मुतल्लिक दावा किया गया कि शायद वो भी इसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान जारी करने वाले थे। इसलिए मरियम नवाज़ ने घबरा कर ये एडवांस में स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अगर कोई भी सरकारी अफसर इस किस्म का बयान जारी करेगा तो उस पर हम बगावत का मुकदमा दर्ज करेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब का ये बयान सामने आ गया है कि वफाक, पंजाब और KP में हम हुकूमत बनाएंगे, हम अपना मैंडेट कभी भी छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।